aliwakomboa katika utumwa wa Faraoni, wakapita katika jangwa, aliwaongoza mpaka wakaingia katika nchi ya Agano. Na kwangu mapenzi, tendo lile ilikuwa fumbo, msingi wa imani yao, msingi wa dini ya Wayahudi. Na katika imani hiyo, katika asili yao, kila mwaka walikuwa wanakula karamu ya Pasaka, wakikumbuka namna gani Mungu aliwatendea maajabu, akawatosha katika utumwa wa Faraoni. Ni ile tulisikia katika somo la kwanza, somo la kitabu cha Kutoka, namna gani Bwana Mungu alimwambia Musa na Aroni katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa wa Faraoni, akamwambia namna gani utafanya ili uweze kutoka katika utumwa wa Faraoni, na kutoka namna gani wakikula mwana kondoo wa Pasaka, wakichinja mwana kondoo wakimula, na ni mwanzo wa kutoka katika utumwa wa Faraoni. Lakini kama umefuata kama ndugu wapenzi, hadithi ya karamu hiyo ya Pasaka, wanapatia kanuni namna ya kuweza kukula karamu ya Pasaka. Kila tendo ina maana yake. Wanapoka kutekula huko wima, hakutekana kumeza au hakutekana chini. Sasa watu wenyewe wanafurahi wakatika fete, hapana. Mtekula wima na bakora mkononi, malaki Mungu tayari kwa kuanza safari kutoka katika utumwa wa Misri. Mtekula ndugu wapenzi, nyama hiyo mtekula na majani machungu, tunasema huko leo kwa mchungu, mnaikula kwa mchungu, kumaanisha kama maisha kule mnaenda mnapaswa kupigana. Maisha ya mwanadamu ni kupigana, ndugu wapenzi. Tunasahau maneno yale. Utaikula mko wima na bakora mkononi, unakula na majani machungu kwa chungu. Nikwambia kama Pasaka ni siku ya kutoka, kutukumbusha kama sisi pia tuko katika safari hapa duniani, safari ya Pasaka, kutoka katika utumwa na kutoka katika uhuru wa wana wa Mungu. Safari hiyo tunapenda katika safari ya kwenda makilomita, inaanza kwa ndani ya roho zetu. Tunayo safari ya kufanya ndani ya roho zetu, kutoka ndani ya utumwa wa dhambi na kufikia uhuru wa wana wa Mungu, uhuru wa mapendo ya Mungu. Na ni katika desturi hiyo ndio Yesu pale Yerusalemu na mitume wake walitayarisha karamu ya Pasaka. Na katika siku hiyo Yesu alifanya tendo ya ajabu. Tuko matendo mawili ya ajabu Yesu alifanya siku ya karamu yake ya mwisho katika Injili ya Yohana. Namna gani Yesu wakati wa kula karamu anasimama, anavua mavazi yake, anaweka mavazi ya utumishi na anaanza kusugua miguu ya mitume wake. Sisi pia hapa katika ibada ya misa, kisha hotuba hii mbele yenu, tutasugua miguu ya ndugu 12 waliochaguliwa na nyinyi, wanao kuwa nafasi ya mitume 12 wa Yesu. Tutawasugua miguu
ya mitume na mitume wake. Kama Yesu alitokoa akijishusha, yeye mwana wa Mungu, mfalme wa dunia, alishuka mpaka kuwa mtumishi wetu, na si mtumishi wetu kujijia kuwa mtumwa kwa ile tendo la kuosha miguu wengine. Ilikuwa tendo katika asili ya Wayahudi inatimizwa kuna watumwa. Ndio maana Ekaristi Takatifu, ndugu wapenzi, ni moja tu ndani ya Eklesia. Popote unaenda duniani unakuta Wakristo wa Katolika, unaingia katika misa, Ukaristia ni ule ule moja. Ndio asili yetu sisi wa Kristo, hatuna asili ingine. Tusahau ndugu wapenzi, tunakuwa mtu mmoja, jamaa moja ya wana wa Mungu, tunalishwa na asili moja na chakula kimoja, chakula cha Ukaristia. Tunazoea mara nyingi kutengana, kuachana juu ya mambo ya ukabila, mambo ya maasili yetu. Utasikia nasema kijana wewe hawezi kuoa binti wa kabila ingine. Hii yote ndugu wapenzi, si asili ya Eklesia Katolika. Asili Yesu alituletea ni asili ya mapendo. Umpende Mungu wako, upende jirani yako, na upende hata adui wako. Mapendo ya Mkristo haina mipaka, hayangalie kabila, hayangalie hali ya mtu ya nje, hayangalie utajiri wako, hayangalie ukosefu wako. Mapendo ya Mkristo haina mipaka, inafika kwa pendo mpaka mwisho kwa kila mtu. Ndugu wapenzi, hiyo ni mafundisho ya sherehe ya siku ya leo ya karamu ya Bwana. Basi itusaidie kila mmoja wetu akubali leo kubadilisha tabia yake, hata katika mambo ya zamani, mambo ya asili yalituletea utengani kati yetu, yalituletea ugomvi kati yetu, yenye hata kutuletea vita kati yetu. Tuingie katika asili ya Eklesia, asili ya Wakristo, asili ya Yesu Kristo mwenyewe anakuwa sasa yeye ndiye mwana kondoo wa Pasaka. Anakuja kutoa katika hali ya dhambi, hali ya utumwa, tuwe watu uhuru. Kwa siku ya leo tunapopokea Ukaristia Takatifu, tukumbuke kama ni alama ya kutualika tutoke ndani ya utumwa wa dhambi. Kama wewe katika utumwa wa kuwa kila siku unatukanana, leo toka ndani ya utumwa wa kutukanana. Kama utumwa wako wewe ni mambo ya kunywa pombe, mambo ya ulevi, toka ndani ya utumwa wa kunywa pombe, wa ulevi. Kama wewe kijana, utumwa wako ni mambo ya kumwaga droga, kuvuta sijui bangi, kukunywa shisha, kama wanasema shisha, toka ndani ya utumwa ule. Kijana mpenzi, uchukue hali ya Kristo. Kama utumwa wako wewe ni mambo ya uzinifu, utoke ndani ya utumwa ule. Ndiyo Pasaka yako, Pasaka ya Bwana. Tutosha ndani ya utumwa, katika maisha ya uhuru, maisha ya kupendana wamoja kwa wengine, maisha ya kuwa watumishi wa wengine, maisha ya kusaidiana katika maisha yetu. Mkristo, ndugu wapenzi, hawezi kuokoka yeye peke, ana lazima kuokoka na wengine, kuishi pamoja na wengine. Ulisikia namna gani katika somo la kwanza? Natumia kama kondoo wa Pasaka, maana kondoo wa Pasaka mtu hawezi kumkula yeye peke, anapaswa kula na wengine. Ni hiyo ndugu wapenzi, wewe Mkristo, Yesu alikuja kufundisha kuungana na wengine, kuwa umoja na wengine, kushirikiana na wengine. Katika sala yake ya mwisho alisema, Baba, wote wawe mmoja, kusudi dunia iweze kusadiki. Atoshe ndani mwetu
moyo ule wa jiwe, moyo wa utumwa, na tukize katika atupatie moyo wa mapendo, moyo wa uhuru wa wana wa Mungu. Bwana awe nanyi. Tu t'agenouilles pour laver nos pieds, effaçant l'orgueil et nous appelant à la fraternité. Je vous ai choisi, murmure ton cœur apaisé. Oh, que demeurant en toi, nous portons du fruit à l'infini. Je dis saint, nous t'honorons. Seigneur Jésus, nous te louons. Dans ton amour, nous marchons. Je dis saint, nous t'honorons. Sur la montagne, toi tu priais. Tes disciples tu intercédas, ton amour immense nous a guidés vers la lumière que tu nous laisses en héritage. Je dis saint, nous t'honorons. Seigneur Jésus, nous te louons. Dans ton amour, nous marchons. Je dis saint, nous t'honorons. Le pain et le vin, symboles sacrés de ton corps et sans partager, nous recevons ta grâce infinie pour toujours, Seigneur, nous bénir. Je dis saint, nous t'honorons. Humilité, service nous a montré, laver les pieds, le cœur ouvert à aimer, apprendre à servir dans la vérité, comme toi Jésus, notre roi bien-aimé. Je dis saint, nous t'honorons. Dans le jardin, la prière est profonde, ton âme en agonie pour ce monde. Nous suivons ton exemple si grand pour marcher en paix sur ton commandement. Je dis saint, nous t'honorons. Dans l'unité, nous te célébrons, frères et sœurs dans le même son. Ton amour nous lie et nous fortifie. En Jésus-Christ, notre vie est ravie. Je dis saint, nous t'honorons. Ton sacrifice nous rappelle ton don, l'espoir, le pardon et le pardon. Ta fidélité jamais ne s'éteint, Seigneur. Nous marchons dans ton chemin. Je dis saint, nous t'honorons. Écouter ton cœur et ta parole, faire ce qui est juste, purifier nos rôles. Ta lumière brille au fond de nos vies, Jésus, notre guide, notre abri. Je dis saint, nous t'honorons. Quand le monde semble nous diviser, ton amour nous invite à nous rapprocher. Paix et réconciliation dans nos cœurs, Seigneur, bénis-nous avec